like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم أم يقين للمتوسط. جبت لكم فرض آخر للسنة الثالثة متوسط، راني دايرة فرضين وهذا الثالث على ما أظن. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف اللي يحب يحل الموضوع ومن بعد يشوف الحل معنا. نقراو النص، نقراو الأسئلة ومن بعد نشوفوا شرح النص والأجوبة مع بعض. Le 1er novembre 1954, un groupe de nationalistes algériens ont pris leur destin en main après avoir épuisé toutes les formes de lutte pacifique, particulièrement après les massacres commis par le colonisateur en mai 1945. Ces patriotes de la première heure réunis au sein du Front de Libération Nationale FLN ont donc décidé de déclencher la lutte armée pour recouvrer l'indépendance de l'Algérie colonisée depuis 1830. Il y a 59 ans, jour pour jour, heure pour heure, des postes de police et des casernes militaires de l'armée coloniale ont été la cible des premières balles de Moudjahidine qui avaient décidé que la liberté ne pouvait s'arracher que par l'action armée. Donc, هذا النص تاعنا نشرحوه من بعد مع الأجوبة. Dans ce texte, l'auteur raconte, décrit ou explique. Je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. Ce texte est un conte, un récit historique ou un fait divers. Ce texte parle du déclenchement de la guerre, de l'indépendance ou cessez-le-feu. 2. Quand le colonisateur a-t-il commis des massacres contre le peuple algérien? Quand? Zaman. 3. Pourquoi les patriotes ont-ils décidé de déclencher la lutte armée? Pourquoi? L'imèdre. 4. Recopie les phrases puis répond par vrai ou faux. Sahih ou khata. Le colonisateur a décidé de déclencher la guerre. Des massacres ont été commis par le colonisateur en juillet 62. Des postes de police des Moudjahidines ont été ciblés. La liberté ne pouvait s'arracher que par la guerre. Donc, هاد les phrases, est-ce que c'est vrai ou faux? 5. Trouvez dans le texte un mot qui a la même signification que liberté. La même signification, ça veut dire synonyme, le même sens. B. Donnez un mot de la même famille que patriote. La même famille. Fil A, on a synonyme, le même sens, même signification. Ou fil B, on a les mots de la même famille que patriote. 6. Dans la phrase suivante, l'Algérie est colonisée depuis 1830. Soulignez l'expression du temps. Précisez si elle indique la date, la durée ou la répétition. يعني عندنا سؤالين في الجملة. l'Algérie est colonisée depuis 1830. 7. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans la phrase ci-dessous? Les Moudjahidines avaient décidé que la liberté ne pouvait s'arracher que par l'action armée. نشوف هاد الفعلين ونقول le temps de la conjugaison. Mettez les verbes entre parenthèses de la phrase ci-dessous au passé simple ou à l'imparfait. Alors, les Algériens décidaient de déclencher la guerre et n'être pas bien armés, mais avoir le courage de combattre l'ennemi jusqu'au bout. On a décidé être et avoir. Est-ce qu'on dirait on fait le passé simple ou là l'imparfait? 8. Donner un titre au texte. Le texte, un titre, un titre. À partir du tableau, ci-dessous, raconte les manifestations de joie qui ont eu lieu le jour de l'indépendance et n'oublie pas de donner un titre. Donc, قالك الفرحة تاع الاستقلال غادي ديرها بهذا الجدول وما تنساش تعطي عنوان. Qui? Les Algériens, jeunes et vieux, femmes et enfants. Quoi? Célébrer, sortir, chanter, des youyouy, crier. Quand? Le 5 juillet 62, le jour de l'indépendance. Pourquoi? Célébrer un événement historique, fêter la libération du pays. دروك اللي يبغي يحل الموضوع يدير بوز لا فيديو يحل الموضوع ويعاود يرجع معنا يشوف الحل. الوغ النص تاعنا راه يهضر على اول نوفمبر 1954. قال لك ان جروب دو ناسيوناليست الجيريان، مقاومين جزائريين
يعني اخذوا كما نقولوا العمل avoir épuisé toutes les formes de lutte pacifique. هما كانوا دايرين نضال مقاومة سلمية، ومن بعد كي شافوا باللي انه كاين مجازر من المستعمر في ماي 1945 دونك قالوا نبدلوا هذا النضال السلمي الى مسلح. لي باتريوت هادو الوطنيين هادو من اول ساعه اجتمعوا في الافلان، في مقر الافلان، وديسيداو باللي يبداو المقاومة المسلحة. لوت أرمي سي المقاومة المسلحة pour recouvrer l'indépendance لاستعادة استقلال الجزائر المستعمر من 1830. قال لك هادو 59 سنة يوم بيوم ساعة بساعة كاين مراكز شرطة وتكنات عسكرية اللي كانوا لا سيبل، يعني الهدف تاع المجاهدين، أول رصاصات المجاهدين للتكنات العسكرية ومراكز الشرطة اللي كي افي ديسيدي كو لا ليبرتي، اللي قالوا هاد المجاهدين قالوا انه الحريه لا تؤخذ الا بالعمل المسلح. دونك هذا هو النص على واش راه يهضر. نروحوا نشوفوا الاجوبه تاعنا. دون سو تيكست قال لك لوتور il raconte il décrit ou il explique، ما راش يشرح لنا، ما راش يوصف، مي il raconte راه يحكي لنا على اول نوفمبر 1954. Ce texte est un conte, un récit historique ou un fait divers. Un conte يعني قصة، وان في ديفير راكم عرفتوه. ريسي هيستوريك، داكوغ، قصة تاريخية حقيقية. Ce texte parle du déclenchement de la guerre, l'indépendance ou cessez-le-feu. Cessez-le-feu يعني توقف الرصاص، ou l'indépendance الاستقلال. Donc c'est le déclenchement de la guerre. Ils ont décidé de déclencher la lutte armée. Donc le déclenchement de la guerre. Quand le colonisateur a-t-il commis des massacres contre le peuple algérien? Voilà, les massacres commis par le colonisateur, c'était en mai 45. Donc, ندير هنايا en mai 1945. هذا الزمن. كي يقول لك كم يعني متى، كي يقول لك كي يعني من، كي يقول لك او يعني اين. Pourquoi les patriotes ont-ils décidé de déclencher la lutte armée? Pourquoi? voilà. Ils ont donc décidé de déclencher la lutte armée. هذه الجملة راها في السؤال. Pourquoi? Pour recouvrer l'indépendance de l'Algérie. Donc نجي هنايا ونكتب pour recouvrer استعادة الاستقلال l'indépendance de l'Algérie. Colonisée depuis حتى 1830. هذا هو الجواب تاعي. قال لك recopie les phrases وقول vrai ou faux. Le colonisateur a décidé de déclencher la guerre. Le colonisateur يعني المستعمر، ماشي هو اللي قال je déclenche la guerre، c'est les patriotes algériens. donc هنايا خطأ. أنا قرينا النص وفهمناه. Des massacres ont été commis par le colonisateur en juillet 62. Là, c'est en mai 1945. Donc, c'est faux. Des postes de police des Moudjahidines ont été ciblés. Non, c'est les postes de caserne, les postes police des colonisateurs. Voilà, de l'armée coloniale. Donc, t'es musta'mir. Donc, faux. La liberté ne pouvait s'arracher que par la guerre. La liberté ne pouvait s'arracher que par l'action armée, la guerre. Donc, vrai, sahih. Trouvez dans le texte le mot de la même signification que liberté. Liberté, l'indépendance, al-istiqlal, al-hurriya. Donc, هذا الجواب تاع synonyme de liberté اللي هي indépendance. نروحوا les mots de la même famille que patriote. هنا قال لك donner، يعني انت تعطيني من عندك، ما قالكش من النص، ما قالش relève du texte. donc عندي patrie
عندي patriotisme. Voilà, patrie, patriotisme, patriote. هادو c'est des mots de la même famille. واش معناتها؟ كلمات من نفس العائلة اللي عندها le même radical. patrie, patrie, patrie. عندها نفس الجذر. نزيدوها حروف تعطينا كلمات أخرى. بصح تقعد في نفس المعنى. داكور؟ ماشي باتريوت وتروح تجيب لي معنى آخر ما عنده حتى علاقة مع الوطنية. داكور؟ نروحو لل 6. Dans la phrase suivante, l'Algérie est colonisée depuis 1830. قال لك souligne l'expression du temps. وراهي l'expression du temps اللي هي depuis 1830. هذه هي l'expression du temps يعني اللي تبين لي الزمن. قال لك اسكو هاد الزمن يعطيني لا دات نقولوا باغ اكزومبل كيما نقولوا 5 ماي ولا 6 جويي ولا 1 نوفمبر ولا لا دوري المده لا ريبيتيسيون التكرار. دونك هنا سي لا دوري المده من 1830 لا دوري. تري بيان. نروحوا للسبعه. قال لك à quel temps sont conjugués les verbes. avait décidé. هذا avait c'est avoir. نكتبوها هنا. avoir في l'imparfait plus participe passé du verbe décider. Donc هذا c'est le plus que parfait. Le plus que parfait. نروحو ne pouvait. يكمل بالAIT c'est le verbe pouvoir. Donc هذا c'est l'imparfait. لازم نكون نعرف les terminaisons تاوعي تاع الأزمنة باش نقدر نجاوب. plus que parfait هو avoir à l'imparfait plus le participe passé. donc هذا plus que parfait وهنا يكمل بالAIT. l'imparfait هو AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. نروحو للسؤال اللي بعده. قال لك mets les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait. Alors les Algériens décidaient de déclencher la guerre. Ils n'être pas bien armés, mais avoir le courage de combattre l'ennemi. حنا نعرفوا باللي الباسي سامبل باش نسرد الأحداث والامبارفي للوصف لا ديسكريبسيون. هنايا ديسيدي يعني حدث. دونك نديرها في الباسي سامبل. ديسيدير ار. بصح هنا اتر و افوار راه يوصف لي بلي ما كانوش مسلحين وكان عندهم الشجاعه باش يحاربوا. دونك هذا وصف لا ديسكريبسيون. دونك نديره في لامبارفي. دونك نيتي ايتي ا يو ان تي il avec s avait تاني مع il avec s avait a i e n t. دونك الوصف دائما ديروه في لامبارفي والاحداث المهمه نديروها في الباسي سامبل. ولازم تكونوا حافظين بيان سور لي تيرمينيزون تاعكم. الوغ لو تيتر تاعنا النص على واش يهضر على 1 نوفمبر 1954. عادي نكتب لو 1 نوفمبر 1954. فوالا. الان نروحوا للوضعيه ان شاء الله ونكملوا لا فيديو. الوغ الوضعيه الادماجيه قالوا لنا هضروا على فرحه الجزائريين في يوم الاستقلال اللي هو 5 جويلية 1962. دونك قال لك ما تنساوش لو تيتر. اول شيء لازم نكتب لو تيتر. دونك نكتب لو 5 جويلية 1962. Le 5 juillet est une date historique en Algérie car c'est la date de l'indépendance. قلت 5 جويلية هو يوم تاريخي في الجزائر لأنه هو يوم الاستقلال. Ce jour-là, في هذا اليوم, tous les Algériens étaient dans les rues, femmes, hommes et enfants, pour fêter en joie la fin du colonialisme. Les drapeaux flottent, les youyouis et tout le monde crie vive l'Algérie, vive la liberté. هذا هو. هنا قلت في هذا اليوم الجزائريين كلهم كانوا في الطرقات نساء ورجال وأطفال. لماذا؟ باش يحتفلوا بكل فرحة نهاية الاستعمار. قال لك لي درابو العلام يعني يفلوتي في السماء. لي يويوي الزغاريت تاع النساء وكل الناس كانت تصرخ تحيا الجزائر تحيا الحرية تحيا الاستقلال. نعاود نقراه. Le 5 juillet 1962 est une date historique en Algérie car c'est la date de l'indépendance. Ce jour-là,
Tous les Algériens étaient dans les rues, femmes, hommes et enfants, pour fêter en joie la fin du colonialisme. Les drapeaux flottent, les youyouis, et tout le monde crie vive l'Algérie, vive la liberté. Wa tahia al-Jazair, Inch'Allah. وصلنا à la fin de la vidéo. إلا عجبتكم ما تنساوش لايكي, partager et abonner.